tsala ya me e rategang mo mošong wa letsatsi ntumelele ke go dumedise mo maineng a magago a bakwang ka metlha. Lebitso la ntate le la morwa le la moya o galalelang. Ngwanetsho mo mošong wa letsatsi le ntumelele re tsamaye mmogo ka motlhodithero kana o ntumelele tsala ya me e rategang re go buisa lekwalo la Daniele wa boraro. Kgaolo ke ya 17 mme setlhogo sa yone se buisega jaana se re Nebukadnasara o laola batho go obamela setshwantsho sa gouta, mme yone e buisega jaana e re fa go ka nna jalo modimo wa rona o re o direlang o nonofile gore golola mo boikepisong jo bo molelo jo bo tukang, mme o tla re golola mo seatleng sa gago kgosi. Tsala ya me e rategang, khutlong tse nne tsa lefatshe mo re tsamayang teng kana mo mošong wa letsatsi ngwana ga mma ntumelele re tsamaye mmogo ka mantswe a reng modimo wa rona yo re o rapelang wa kgona. Ngwanetsho re badile lekwalo la Daniele wa boraro mo re kopanang le mantswe a re modimo wa rona ke modimo yo o kgonang. Ntumelele tsala ya me re tsamaye mmogo mo loetong le la botshelo ka mantswe fela a manyenyane e le mantswe a reng modimo wa rona yo re o direlang ke modimo yo o kgonang. Mo mošong wa letsatsi re kopana le ditsala tse tharo tsa ga Daniele, Meshaka, Abednego le Shadraka ba le mo legwatateng la dura ka nako ya puso ya ga kgosi Nebukadnasara. Mokwadi wa buka o re ha ba le mo legwatateng la kwa dura, kgosi Nebukadnasara o ntsha taolo ya gore batho botlhe ba ba mo tikologong ya legwatata la dura ba kgoname ba rapele setshwantsho sa gouta. Banna le basadi ba reetsa ditaolo tsa ga kgosi Nebukadnasara. Ya re ga bantse morago ga setshwantsho sa gouta se sena go betlwa mo thobotsing kana mo setshwanong sa ga kgosi Nebukadnasara, banna le basadi ba se ikokobeletsa ba tla mo pele ga setshwantsho sa gouta ba se rapela ka nako eo ya pitlagano ka lebaka la gore go ntshitse taolo ke kgosi Nebukadnasara. Tsala ya me e rategang, momamedi ko gae, momamedi mo loetong la botshelo, ke a go bona tsala ya me o ka gare go koloi ya gago yo o tsamayang ka yone. Ke a go bona tsala ya me e rategang o ko mosebetsing o keleketla meokgo. Ke a go bona tsala ya me o dutse ko kamoreng ya gago o keleketla meokgo ka ntlha ya diemo tse o iphitlhetseng o le mo go tsone. Mare mo nakong ya gompieno tsala ya me e rategang o ka mantswe ke ye a bueng ke banna ba bararo ba bua le kgosi Nebukadnasara ba mora ba re kgosi Nebukadnasara, modimo wa rona yo re o rapelang o nonofile gore golola mo seatleng sa gago kana mo boikepisong jo bo molelo. Tsala ya me e rategang, mo mošong wa letsatsi le ntumelela ke tsamaele ngwana wa yena tsala ga mme ntumelela ke tsamaele yena ngwana ga mma. Mo mošong wa letsatsi re go bua mantswe fela manyenyane a re modimo wa rona ke modimo yo o nonofileng, ke modimo yo o kgonang gore golola mo maemong a re iphitlhelang re le mo go one. Banna ba bararo ga ba dutse mo legwatateng la dura, go na le banna ba ba gaka ba ba nonofileng ba tla go kgosi Nebukadnasara ba moraya ba re kgosi, go na le banna ba ba sa khumamang ba ba sa rapelang setshwantsho sa gouta se o se bopileng mo thobotsing ya gago. Ba re kgosi ke go dirweng ka banna. Kgosi Nebukadnasara o ntsha taolo ya gore go gotsiwe molelo yo motona yo o tukang. Banna ba bararo ba
ba tla ba latlhelwa mo seboping sa molelo. Tsala ya me e rategang mo o dutseng teng, go na le batho ba ba lebeletseng bokgoni jo o nang le jone ko mosebetsing, go na le batho ba ba lebeletseng bokgoni jo o nang le bone mo lelapeng la gago, go na le batho bao ba ba lebeletseng bokgoni jo o nang le jone ko sekolong sa o tsenang mo go sone. But batho ba ba nang le mona ba tla ka ditsela tseo di farologaneng go tla go re tlosa mo maemong a re ipeileng mo go one, kana mo maemong a modimo o le beileng mo go one. Tsala ya me e rategang, banna ba ga ba latlhelwa mo seboping sa molelo, kgosi Nebukadnezara le malata e re ke go gakolole ngwaneso. Banna ba Meshaka le Abednego le Shadraka, Bible ke e badileng e re ba ne ba le ko tlase ga 17 years, but go tla ba diganka ko go bone banna ba ba nonofileng, banna ba ba itekanetseng, ba tla mo bashimaneng ba ba tsaya ba ba latlhela mo seboping sa molelo. But basimanyana ba ga ba latlhetswe mo seboping sa molelo yo o tukang, ba se ka ba ipona tsapa ya go bitsa modimo ya mo godimong yo ba neng ba mo rapela ka nako eo ga go rapela setshwantsho sa go uta. Tsala ya me ya retagang tla ke go gakolole sengwe tsala ya me mo botshelong jo re tshelang mo go jone. There are trials and tribulations, there are difficulties, there are sufferings, but dilo tse tsotlhe tsala ya me e ratega ga di a tshwanela go re isa go rapela modimo wa rona. Le ga go ka nna jang re tshwanetse go rapela modimo wa rona, le ga re le mo pitlaganong, re ga re le mo mathateng, re latlhegetswe ke batswadi ba rona, re latlhegetswe ke mesebetsi, re latlhegetswe ke bakapelo ba rona, ga re a tshwanela go palelwa ke go rapela modimo wa legodimo. Bible ya re ke Alefa le Omega, tshimologo le bokhutlo, e bo modiri wa legodimo le lefatshe. Ba re ke El Shaddai, ba re ke Jehovah Jireh, ba re ke Shalom, ba re ke Elohim. But modimo wa rona ga o mo rapela, o mo ikobela mo pitlaganong ya botshelo yo o leng mo go yone, modimo wa rona o nonofile go re golola mo mathateng a re le mo go one. Ngwanetso ya rategang, ke nako ya maeto, re tsena mo ditseleng tse di farologaneng, but le ga re tlhagelwa ke dikotsi mo maetong a rona a re se ka ra itsapa go rapela modimo ka lebaka la gore mo botshelong jo re tshela mo go jone there are sufferings and difficulties, but dilo tse tsala ya me e ratega a di seka tsa di thibela go tsamaya mo tseleng ya modimo. Tsala ya me e ratega mo o dutseng gone, go na le batho ba ba ka go lekang, go na le ka mmaba a ka go lekang ka teng, but ha o iphitlhela o le modimong tse di thata, o se ka wa itsapa go rapela, o se ka wa tshaba go bitsa modimo wa legodimo, gonne ke Jehova Jireh, gonne ke Jehova Abesalom, gonne ke yena lentswe la motheo le le kila la ganwe ke baagi ba le itatola. But rona mo maetong ha re ya ko gae ha se le mosetla ko bokhutlong, no, let's say the devil is a lie, we have to arise and go. Re go bua mantswe a re modimo wa rona o nonofile go re golola mo satleng sa ga kgosi Nebukadnezara. Kgosi Nebukadnezara ke ene mmaba yo re tshela mo tlase ga ene, ke ene a dulang ka go re rela, ke ene a dulang ka go kgobela maeto a rona le mesebetsi ya rona kana le one manyalo a rona. Even our relationships, they are getting complicated just because of the devil, because we don't want to pray, because we don't want to talk to our God. Tsala ya me ya rategang mo mošong wa letsatsi le ntumelele ke bue le wena khutlong tsene sa lefatshe mo o tsamaya gore tsala me e rategileng. O tla Daniel ga bua le banna ba bararo ba, o gopola gore Daniel le yena pele ga ditsala tsa go di latlhelwa mo seboping sa molelo, Daniel o kila latlhelwa mo mongobong wa ditau, but ha le mo mongobong wa ditau, Bible ya re ditau tse moegele a di tswala melomo a lala di samela robetse bosigo e ka re ka nako yo ke mmona a bina sefela o re ke na le modisa ke tla bo ke tlhoka a re ke a ipitsa Jehova modimo ya o sa tla mpabalela le bophelong bona mme ke tla tlhola ka metla ka tlong ya morena. O na bina sefela se ka lebaka la gore modimo wa gagwe o nonofile
file gore o tswale melomo ya ditau di se ka tsamoga tsala ya me e rategang mo loetong la botshelo mo o tsamayang gona mo o dulang gona o robala teng mo o sebetsang gone mo o tsena sekolo go na le ditau tse o re tshelang ke bua ka ditau tse di maoto mabedi tsala ya me o di lemoge mo loetong la botshelo ga o tsamaya tsala ya me e rategileng o ele dilo tlhoko tsala ya me e rategileng ngwaga ile ko bokhutlong re kopana le diemo re kopana le dikgwetlho tse di farologaneng re iphitlhela re le mogare ga pitlagalo re iphitlhela re keleketla meokgo mesamo ya rona e fetogile di-swimming pool e le ka ntlha ya mathata a re iphitlhela re le mo go one but Nebukadnezar o mo pitlaganong ya banna ba bararo ba ba latlhetseng mo seboping babile ya re ha gadima mo seboping sa molelo o bona banna ba le bane a ipotsa gore wa bone o tswa kae kante ka nako eo e ne le modimo ka sebele e le tlotlo la Iseraele e le ngaka ya tlhoko jwa dibe e le modimo wa boikanyo yo o gogileng borraetsho mo dinageng tsa lenyora tsala ya me e rategang ke a go kopa mo loetong la botshelo re a tsamaya re tsena mo tseleng e bitswang ya A1 re pagama difatanaga tsa rona re pagama dikoloi tsa rona tse re di bitsang ka mabitso but e gapele ga re go di bitsa ka mabitso re bitse modimo wa rona re mo laletse mo maetong a rona a re belege a re phahamise makhubu a re tseke ka diatla a ye go re gorosa ko gae ko batswading ba rona ka gore modimo wa rona ke modimo yo o kgonang o kgone go golola banna ba bararo mo seboping sa molelo modimo wa rona o nonofile ga se moshimanyana ke modimo yo o kgonang tse tsotlhe ke modimo ya sa palelwe tsala ya me e rategang le wena ga o ipoleletse gore go na le batho ba batlang go ba direla bosula tlhotlhora tsala ya me tlhotlhora o batle modimo pele ga ngwaga ya kwa bokhutlong e re ga o tsaya loeto o tsena mo ditseleng tse di farologaneng o ya go bina sefela le nna ke mmone mmoloki ya ntefetseng dibe ke se ke le mophologi ke ngwana wa Sione tsala ya me e rategang ke a go mema tsala ya me ntitlelele ke tsamaye le wena mo loetong la gago ga o ya ko gae o tlola bodara tsala ya me o boela ko morakeng o ya ko masimong tsamaya ka mantswe a reng modimo wa rona ke modimo yo o kgonang tsala ya me e rategang ka Kriste Jesu morana wa rona ya busang jana ka metlha le ka go sena bokhutlo o boitshepo morana modimo wa mashomo tsamaya le rona modimo o re babalele mo maetong a rona ga re ya ko gae o re babalele modimo wa rona ga re nka maeto e be wena mokganni wa dikoloi tse re tsamayang ka tsone e be wena mohedi wa ditsela modimo tse o re tsamayang mo go tsone o re felele ditsela modimo o tlose mmaba mo ditseleng tse o re tsamayang mo go tsone wena le konkodi ya botshelo wena ko ntle kgola le godimo ke go memile senatle se segolo sa le godimo dula le rona modimo o kena gareng go dikoloi tsa rona o re kganyesetse ka lesedi la gago le legolo wena Kriste ya maatla otlhe wena le tlapa le lentle la Jasper baru Ebenezer tanki modimo wa rona o le bolokile go tla go fitlha fano ke mafoko modimo a re tle re go eletsa ka one re ntse re re hosana 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 Ebenezer tanki modimo wa rona o re bolokile go tla go fitlha mabatso ma lapeng a batsadi ba rona tsamaya le rona modimo o sale le ba ba salang dinkenyane tsa lefatshe modimo di tsamaele bone di sale le bone ka Kriste Jesu morana wa rona re tla tsamaya ka motlhodithero fela modimo o re modimo wa rona ke modimo yo o kgonang ka Kriste Jesu ya busanjana ka metlhale ka go sena bokhutlo